Bonjour, apprends le français avec nous. Je vous présente aujourd'hui des phrases très importantes. On commence. À mon avis, tu devrais consulter un médecin et éviter l'automédication. À mon avis, tu devrais consulter un médecin et éviter l'automédication. À mon avis, tu devrais consulter un médecin et éviter l'automédication. حسب رأيي عليك أن تزور طبيبا وتتجنب العلاج الذاتي، يعني لا تعالج نفسك بنفسك، من الأحسن أن تزور الطبيب. D'après ton professeur, tu es capable de remonter ta moyenne. D'après ton professeur, tu es capable de remonter ta moyenne. D'après ton professeur, tu es capable de remonter ta moyenne. على حسب معلمك أو أستاذك أنت قادر على رفع معدل درجاتك. Nos copains ont le sentiment que tu as parfois un comportement hautain. Nos copains ont le sentiment que tu as parfois un comportement hautain. Nos copains ont le sentiment que tu as parfois un comportement hautain. أصدقائنا عندهم الإحساس أنك أنت في بعض الأحيان عندك أسلوب غرور أو طريقة تعامل مغرورة. hautain. Mon ami Ali a un comportement modeste. Mon ami Ali a un comportement modeste. Mon ami Ali a un comportement modeste. صديقي علي عنده أو يمتلك أسلوبا متواضعا أو طريقة تعامل متواضعة. un comportement طريقة تعامل أسلوب. بالضبط أسلوب يعني ستيل، لكن هنا بالضبط un comportement هو طريقة تعامل. Personnellement, je ne pense pas qu'il a raison. Personnellement, je ne pense pas qu'il a raison. Personnellement, je ne pense pas qu'il a raison. شخصياً أنا لا أظن أنه معه حق. Selon certains spécialistes, la mondialisation risque de creuser l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Selon certains spécialistes, la mondialisation risque de creuser l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Selon certains spécialistes, la mondialisation risque de creuser l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. على حسب بعض المختصين, selon certains spécialistes, la mondialisation العولمة risque de creuser يعني فيها خطورة أن تعمق l'écart الفرق entre les pays riches بين الدول الغنية et les pays pauvres والدول الفقيرة. نقرأ مرة ثانية مع بعض. Selon certains spécialistes, la mondialisation risque de creuser l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Je pense que Georges sera absent. Je pense que Georges sera absent. Je pense que Georges sera absent. أظن أن جورج سيكون متغيبا. Je suppose que Jean viendra chez nous avant de partir. Je suppose que Jean viendra chez nous avant de partir. Je suppose que Jean viendra chez nous avant de partir. أفترض أنه جان سيأتي عندنا قبل أن يغادر. Je ne trouve pas que vous soyez assez expérimenté pour voyager tout seul. Je ne vois pas que vous soyez assez expérimenté pour voyager tout seul. Je ne pense pas
que vous soyez assez expérimenté pour voyager tout seul. لا أجد أنكم معكم الخبرة الكافية حتى تسافروا بأنفسكم أو بمفردكم. Okay. Je suis sûr qu'il y a des fantômes dans la maison. Je suis sûr qu'il y a des fantômes dans la maison. Je suis sûr qu'il y a des fantômes dans la maison. Je suis sûr qu'il y a des fantômes dans la maison. أنا متأكد أنه هناك أشباح في البيت. Cédric, j'ai l'impression que tu ne manges plus. Cédric, j'ai l'impression que tu ne manges plus. Cédric, j'ai l'impression que tu ne manges plus. Cédric, أنا عندي الإحساس أنك لم تعد تأكل. Paul est étonné. Paul est étonné. Janine est étonnée. Paul est étonné. Janine est étonnée. لاحظوا هنا أن الجملة متكررة، لكن هنا عندنا بول مذكر ولد، وهنا عندنا جانين مؤنث بنت. فجاء الادجكتيف الصفة étonné مع بول تكتب هكذا، وإيتوني مع جانين تكتب هكذا، ولكن في آخر الادجكتيف يعني الصفة adjective نضع أ، ويكون هذا مع الجمع، ومع المؤنث يتغير الادجكتيف الصفة. فهنا وضعت لكم la conjugaison du verbe être. هذه la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. فنغير هنا بول ونحط je. لو وضعنا je هنا سأقول je suis، ونضع هنا étonné. لو كنت بنت سنضع e à la fin. لو كنت ولد ستبقى مثل ما هي، قل je suis étonné. لو كنا نحن بنقول nous sommes، ما نكتب بول ولكن نكتب nous، والفيرب هذا يتغير ويصبح sommes، ونقول nous sommes étonnés. كيف تكون étonné؟ سنضيف لها s، ولكن لو كنا بنات نتكلم سنضيف لها es مثل هنا جانين est étonnée تولي nous sommes étonnés. فهنا أمامك الفيرب être في كل مرة تغير مثل ما ذكرتك به. Okay. Il est fâché. Il est fâché. هو غضبان. Elle est fâchée. هي غضبانة أو غاضبة. أوكي. هنا بنفس الطريقة étonné لما كان مذكر il كانت في الآخر accent aigu. لما لاك تغير إلى ال أصبح l'adjectif accent aigu لأني عنا ال. لكن لو كان pluriel مثلا ناخذ ils sont هذه تتغير il على fin s، وهذه sont sont. ماذا سنضع هنا؟ سنضع s، ونقول ils sont fâchés. عليك أن تأخذ الدفتر وتكتب كل ما أقوله لكي تتمكن من الأشياء، لأني لو كتبت هنا ستكون معي كثير من الشرائح وسيطول الدرس أكثر فأكثر. أوكي. هنا عندنا elle est fâchée مؤنث، elle est fâchée. لو كان عندنا elles sont elle على fin s تصبح elles sont fâchées، تبقى زي ما هي، ولكن سنضيف s هنا. أوكي. وأنا أنصحك أن تكتب هذه il est fâché مع جميع الضمائر. تقول je suis fâché، tu es fâché، il est fâché، elle est fâchée، nous sommes fâchés، vous êtes fâchés، elles sont fâchées، elles sont fâchées. ونفس الطريقة لما يكون مذكر متكلم أو الذي نتكلم عنه مفرد في الآخر accent aigu فقط، هذه accent aigu. ولكن لما يكون مؤنث طبعا سنضع accent aigu ولكن لما يكون جمع مذكر سنقول accent aigu مثل هذه زيدها s، ولكن لما يكون مؤنث سيكون accent aigu s. اكتب ثم اكتب ثم اكتب وستتمكن. Il est satisfait. Il est satisfait. Elle est satisfaite. Il est satisfait. Elle est satisfaite. هو راض، هي راضية. أوكي. نفس الطريقة لو كنت أنا بنت أتكلم وأقول je suis satisfaite.
لو كنت ولد سأقول je suis satisfait. تنظر إلى هذه القائمة وتتصرف في الجمل. فلو كانت عندنا هنا tu، لو أتكلم مع بنت سأقول tu es es هذه satisfait لو كنت أتكلم مع بنت. لو كنت أتكلم مع ولد سأقول tu es satisfait. Il est satisfait. Elle est satisfaite. Nous sommes satisfaits. لو كنا أولاد نتكلم سنقول nous sommes satisfaits وسنضيف s هنا فقط. لو كنا بنات سنقول nous sommes satisfaites. نفس الطريقة لا تتغير هنا et تصبح some وهنا نضيف s. Vous êtes satisfait لو كانوا أولاد ونضيف s. Vous êtes satisfaite نضيف s لو كانت بنات. وإils sont satisfaits. Elles sont satisfaites وأنت تتصرف. أطلب منك بكل لطف أن تكتب. Il est patient. Elle est patiente. Il est patient. Elle est patiente. هو صبور. هي صبورة. أوكي. نفس الطريقة لو أقول أنا بنت أتكلم أقول je suis. ننظر هنا إلى قائمة الverbe être بصرف البريزون. je suis patiente. أوكي. لو كان ولد يقول je suis patient. tu es patient. Tu es patiente. Elle est patiente. Nous sommes patients. Enfin S. Nous sommes patientes. نفس هذه لكن نضيف S. Vous êtes patient. Vous êtes patiente. Ils sont patients. Elles sont patientes. Il est furieux. Il est furieux. Elle est furieuse. Il est furieux. Elle est furieuse. Furieux يعني غاضب جدا في أقصى درجة الغضب. أوكي. لاحظ هنا عندنا X. Il est furieux. الفيمينا تغيرت X in S en S. أوكي. Je suis furieux لو كنت ولد. Je suis furieuse. Tu es furieux. شوف هنا كيف نكتب إيه. Elle est furieuse. Sorry. Tu es furieux. Tu es furieuse. لو كنت أتكلم مع بنت. Il est furieux. Elle est furieuse. Nous sommes furieux. لا يتغير X تبقى X. Nous sommes جمع أو مفرد في المذكر دايما X. Nous sommes furieux. Nous sommes furieuses. نفسها ولكن نضيف S طبعا. Vous êtes furieux. جمع تبقى X مثل ما هي. Vous êtes furieuse. لو كنت أتكلم مع بنات وأضيف S. Ils sont furieux. Elles sont furieuses. Très bien. Ok. Il est effrayé. Il est effrayé. خائف. Elle est effrayée. خائفة. Il est effrayé. Il est effrayé. Il est effrayé. Elle est effrayée. الفرق هنا في آخر الادجكتيف E accent aigu E. Très bien. Je suis effrayée. لو كنت ولد طبعا. Je suis effrayée. لو كنت بنت أنا خائفة. Ok. Tu es effrayé. أنت خائف. Tu es effrayé. أنت خائفة. نضيف E. Nous sommes effrayés. لو كنا أولاد نتكلم وتكون حرف الأس في الآخر. Nous sommes effrayés. خائفات ونضيف ES. Vous êtes effrayés. à la fin S. أنتم أولاد أتكلم معكم. Vous êtes effrayés. بنات أنتم خائفات ونضيف ES. وهكذا. Ils sont effrayés. هم خائفون. Elles sont effrayées. هم خائفات. Il est studieux. Il est studieux. Elle est studieuse. Il est studieux. Elle est studieuse. هو يدرس كثيرا. دارس يعني دارس كثيرا. Elle est studieuse. هي دارسة كثيرا. يعني مش دارسة يعني ووقفت الدراسة لكن هي تحب الدراسة وتدرس كثيرا. مش عارفة لو في العربي معنا نفس الصفة ولا ليس معنا ولكن واضح المعنى. فأقول je suis studieux لو كنت ولد. Je suis studieuse. واضح. Tu es studieux. Tu es studieuse. Nous sommes studieux. الإكس لا تتغير.
nous sommes studieuses نوضع S هنا. vous êtes studieux. vous êtes studieuse لو كنت أتكلم مع بنات هنا. ils sont studieux. elles sont studieuses. نضيف S هنا. ils sont studieux لا تتغير طبعا. il est fatigué. il est fatigué. elle est fatiguée. لاحظ هنا accent aigu طبعا. هنا نقول je suis fatigué. je suis fatigué. أنا متعب. أنا متعبة. tu es fatigué. tu es fatigué. لو كنت بنت أنت متعبة. nous sommes fatigués. لو كنا أولاد نتكلم فنضيف S فقط. nous sommes fatigués. نضيف ES. نحن متعبات. vous êtes fatigués. لما نتكلم نفس الطريقة لكن في الكتابة نرد بالنا من لو نضيف S فقط أو نضيف ES. ils sont fatigués. هل سنضيف S أو ES أنت تعرف. وelles sont fatiguées. ماذا سنضيف أنت أعلم أو تعرف خلاص. فترجع للشرائح القديمة وتتأكد بنفسك. il est content. elle est contente. il est content. elle est contente. هو سعيد. هي سعيدة. فهنا المؤنث أضفنا له حرف ال E. il est content. elle est contente. je suis content. لو كنت ولد. je suis contente. لو كنت بنت. il est content. elle est contente. nous sommes contents. la fin S لو كنا أولاد. nous sommes contentes. S طبعا لو كنا بنات. vous êtes contents. لو كنتم أولاد ماذا ستضيف. vous êtes contentes. لو كنتم بنات ماذا ستضيف. هنا عنا بعض التطبيقات للزادجكتيف اللي شفناهم قبل. نخدم على هذه الجملة. il est fâché. il est fâché. il est fâché. عنا هنا il est fâché à la fin E accent aigu. نمر إلى elle est fâchée. elle est fâchée. ننتبه إلى la terminaison يعني نهاية الادجكتيف. الادجكتيف ماذا سنقول. نتأكد من هذا الجدول هنا. ثم نكتب elle est fâchée à la fin quoi. à la fin أيوة elle est fâchée à la fin E accent aigu E يعني elle هي féminin يعني مؤنث. أوكي. il est fatigué. أنت تغير الجملة. هنا أعطيتك L la fin S. ماذا سنكتب هنا. أوكي. كنت قد قلت هذا في الشرائح السابقة. حاول خذ دفترك واكتب ثم تأكد بنفسك. معنا هذه الجملة كذلك. il est patient. لما تكون بنت ماذا سنقول. elle est كنا شفنا هذا في الشرائح السابقة. أوكي. on a aussi cette phrase. il est satisfait. elle à la fin S. ماذا سنكتب. ما معنى il est satisfait. هل تتذكر. يعني راضي. أوكي. nous l'adjectif satisfait satisfaite. هنا نقص الفعل. ماذا سنقول. وهنا نفس الجملة لكن ستغير nous avec elle تغير الجملة. ماذا ستقول. اوكي. tu l'adjectif fatigué. كيف سيكون الفعل هنا. il à la fin S. نفس الجملة تغير tu ب il وتكتب الجملة كاملة. وشكرا جزيلا على المتابعة. أتمنى أن تطبق كثير من المرات لتتمكن. Merci beaucoup. À la prochaine.